अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम यूनिट 5 का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये आपकी बुक है कंप्यूटर साइंस ग्रेड 7 और नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। इसमें आज हम यूनिट 5 डिजिटल सिटीज़नशिप का जो टॉपिक है सेकंड, ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया था। आज हम इसको ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी आर ऑनलाइन, जब हम ऑनलाइन होते हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अहमियत का हामिल है, टू प्रोटेक्ट, कि हम अपना बचा सके और कंप्यूटर अपना कंप्यूटर और डाटा अपना उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है, एंड आवर स्लेव्स अपने आप को भी बचा सकें। क्योंकि जब इंटरनेट पे हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें कोई पता नहीं होता कि आगे से कौन हमसे बात कर रहा है, वो छोटा है, बड़ा है, फीमेल है, मेल है, और किस टाइप का बंदा है या बंदी है। तो हमें बहुत इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा तब लग जाता है जब हमें पता नहीं होता वो हमसे कोई फ्रॉड कर लेता है। तो लिहाजा इस से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए जो भी सेफ्टी रूल अपनाने होते हैं जब हम ऑनलाइन होते हैं, वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग आर सेफ्टी रूल्स, ये जो नीचे दिए गए हैं ये फॉलोइंग, ये कुछ रूल्स हैं व्हेन यूजिंग इंटरनेट, जब आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहला, डू नॉट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी। आप कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ज़ाती अपने बारे में किसी को ना बताएं। डू नॉट डाउनलोड एनीथिंग दैट लुक्स सस्पिशियस, कभी भी ऐसी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड ना करें जो ये दिखाई जा सके या आपको फील हो सके कि वो शक शुबी वाली है। सस्पिशियस का मतलब है उसमें डाउट हो, और कम्स फ्राम अ साइट, या ऐसे साइट से पे वो इंफॉर्मेशन पड़ी हो विच यू डू नॉट ट्रस्ट, जिस पे आप एतबार नहीं कर सकते। कुछ ऐसी साइट्स लोगों ने बनाई होती हैं कि वो रिलायबल नहीं होती, उनका कोई मेन ऑफिस नहीं होता, और एक एनी अननोन प्लेस से वो कंप्यूटर रखा होता है, तो वो अपनी साइट्स में ऐसी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं कि उसमें वायरस वगैरह होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कभी भी ऐसा लिंक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड ना करें जो आपको सही पता ना हो। तीसरा इसका पॉइंट है, मेक ऑनलाइन परचेजेस फ्रॉम सिक्योर साइट्स, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऐसी सिक्योर का मतलब है कि वो आपको पता हो कि ये फ़लाँ इसका ऑफिस है, फ़लाँ साइट्स फ़लानी बंदी की है, और इसका फ़िज़िकल हमने इसका शॉप देखा हुआ है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, लाहौर में है। अगर कोई ये फ्रॉड करेगा भी तो हम इसको पकड़ सकते हैं। तो कहता है कि मेक ऑनलाइन परचेजेस, जब भी आप ऑनलाइन ख़रीदारी करें, आप ऐसी सिक्योर साइट्स हैविंग अ बिज़नेस ऑफिस, यानी वो अपना बिज़नेस ऑफिस रखता हो, यानी कोई ख़ास जगह पे, आर हैज़ बीन रजिस्टर्ड, या कुछ हमारे अदारे के साथ वो रजिस्टर्ड हो विद स्टेट रजिस्ट्रेशन, यानी पाकिस्तान के किसी भी इदारे के साथ वो रजिस्टर्ड हो कि ये साइट जो है उसका आपके पास, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट आपके पास उसका एड्रेस हो। चूज़ स्ट्रांग पासवर्ड, जब भी आप अपना इंटरनेट पे ऑन करते हैं तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का पासवर्ड स्ट्रांग रखा करें, यानी उसमें मिक्सिंग लेटर हो, ABC भी हो और नंबर 1 2 3 भी हो, एंड स्पेशल कैरेक्टर का भी उसमें इस्तेमाल हो। अपना पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखा करें। बी केयरफुल हु यू मीट ऑनलाइन, हमेशा एहतियात बरतें। हु यू मीट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन किसके साथ मुलाकात कर रहे हैं। पीपल यू मीट ऑनलाइन, लोग आपको मिलेंगे ऑनलाइन, आर नॉट ऑलवेज, वो हमेशा वो नहीं होते, हु दे क्लेम टू बी, कि वो अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। कीप विंडोज़ एंड योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट अप टू डेट, हमेशा अपने मोबाइल की विंडो, कंप्यूटर की विंडो, लैपटॉप की विंडो को अपडेट करें। किससे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन वायरस को कंट्रोल करता है, उसे सॉल्व करता है, उसको अपडेट रखें। अपडेट का मतलब है कि उसके जो लेटेस्ट पैचेस होते हैं, उनकी जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं, उनके साथ वो उसको अपडेट रखा करें। कीप योर ब्राउज़र प्राइवेसी सेटिंग, हमेशा
جب آپ کوئی بھی براؤزر استعمال کریں، جس طرح گوگل کروم ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، ان کی جو پرائیویسی سیٹنگ ہے ان کو ہمیشہ پروٹیکٹ یور پرائیویسی، یعنی اس کو ایسے ہر چیز کو آن نہ کیا کریں جو آپ کو پرائیویسی، کوئی آپ کا نمبر ڈسپلے نہ ہو، کوئی آپ کا لنک ایسا، کوئی ای میل ایڈریس ڈسپلے نہ ہو، یعنی جو آپ ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں۔ تو یہ آج ہم نے آن لائن سیفٹی رولز پڑھ لیا ہے، اس کا کہ وائل یوزنگ آن لائن جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کون کون سے پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسرا ٹاپک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ بھی چھوٹا سا ہے، ویز ٹو بی رسپانسیبل اینڈ ریسپیکٹفل آن لائن، یعنی وہ تو ہمیں سیفٹی رول اس نے بتا دیے پچھلے ٹاپک میں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے پہلے انٹرنیٹ کو یوز کرنے سے۔ ابھی اس ٹاپک میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویز وہ کون سا راستے ہیں، وہ کون سی ٹیکنیک ہے ٹو بی رسپانسیبل، کہ وہ ہمیں رسپانسیبل اور رسپیکٹفل آن لائن ہمیں بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ٹریٹ ادر ہاؤ یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، ٹریٹ ادر، دوسروں کو کیسے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ہاؤ ٹریٹ ادر ہاؤ یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، جیسے وہ آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جیسے بات کرتے ہیں۔ رسپونڈ ٹو ادر ان اے فیئر، ہمیشہ جب آپ رسپونڈ کریں کسی کے ساتھ ٹریٹ کرنے تو اس کے ساتھ مخلص، فیئر کے مطلب ہے مخلص، صاف طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں۔ رسپانسیبل، ذمہ داری کے ساتھ، اینڈ رسپیکٹیبل وے، عزت کے طریقے کے ساتھ، ایک رسپیکٹ، اس کو عزت دیں، اگر بڑا ہے تو اس کو عزت دیں، چھوٹا ہے تو اس کو شفقت دیں، یعنی ایسے طریقے سے اس سے بات کریں۔ اکنالج اینڈ ایکسیپٹ ادر، ہمیشہ دوسروں کو اکنالج کیا کریں، تسلیم کیا کریں، دوسروں کو قدر کیا کریں۔ کلچر اینڈ ریلیجن، یعنی وہ کون سی کسی بھی کلچر سے ہو، ثقافت سے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو تو ان کی رسپیکٹ کریں، اگر وہ بلوچستان سے ہیں، اگر وہ سندھ سے ہیں، وہ پٹھان ہے، وہ پنجابی ہے، وہ کشمیری ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہے، ان کا کون سا بھی کلچر ہے، وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، لیکن بینگ مسلم آپ نے ان کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کیا کریں، ان کی بات سنا کریں۔ رسپیکٹ ادر پرائیویسی، ہمیشہ دوسروں کا جو پردہ ہوتا ہے اس کا خیال رکھا کریں۔ اوائڈ ریسزم، بیڈ لینگویج اینڈ انسلٹ، ہمیشہ گالی گلوچ سے اور دوسروں کی بےعزتی سے اوائڈ کریں، اس کو نہ کیا کریں۔ تو یہ ایک رسپانسیبل وے ہے جو ہم آن لائن جب ہوتے ہیں تو ہم اس اصول کو اپنائیں گے، جب ہم اس کو خود ہی کریں گے تو حتی الوسع امکان ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کیس نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک یہاں تک اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے فردر۔ امپراپر یوز آف کمپیوٹر ریسورسز، یعنی جب آپ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں تو اس کا استعمال غلط نہ کریں، یعنی اس کے ساتھ جو ریسورسز ہیں وہ کیسے آپ نے، ابھی ریسورسز کا مطلب ہے کہ فرض کیا ایک کمپیوٹر آن ہے تو آپ کو کام نہیں ہے تو کمپیوٹر کو آف کر دیں، یعنی بجلی ایک ریسورس ہے جو اس سے آپ کا وہ چل رہا ہے، تو یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح یوزر کو کرنا چاہیے کمپیوٹر کا استعمال۔ یوز آف کمپیوٹر ریسورسز دیٹ کاز ہارم ٹو ادر یوزر، یعنی اپنے کمپیوٹر کو ایسا استعمال نہ کریں کہ وہ دوسرا یوزر آپ سے ڈسٹرب ہو۔ فرض کیا ایک لیب میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے اسپیکر سے کوئی بھی آپ نعت سن رہے ہیں یا کوئی آڈیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسا کام نہ کریں کہ وہ دوسرا یوزر جو ہے لیب میں بیٹھا ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہے اور وہ آپ سے ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ سینڈنگ ہیریسنگ اور افینسو میسیجز، آپ کبھی بھی اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل سے ایسے میسیجز کسی اور کو نہ کیا کریں کہ وہ غلط ہو یا اس میں ہیراسمنٹ ہو۔ ڈسکلوزنگ ٹو آر شیئرنگ یوزر پاسورڈ ود ادر، اگر آپ کو کسی دوست کا، کسی کلیگ کا پاسورڈ کا پتہ چل گیا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ یوزز دیٹ وائلیٹ کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن، آپ ایسا استعمال کبھی نہ کریں کہ وہ وائلیشن ہو
किसी की प्राइवेसी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी उसने रखी है, यानी वो किसी को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आपने वो वायलेशन, आपने वो रूल वायलेट कर दिया और आपने उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख ली है। प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स व्हेन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आप कभी भी ऐसा काम ना करें कि जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप किसी को बहाने शहाने बना के, आपका अगर अपना टाइम है, आपका अगर अपना यूज़ है तो उसको आप अपने टाइम में यूज़ करें। तो जब आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी को ऐसा बहाना शहाना, यानी प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स व्हेन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी आप उसको सही अपना तारुफ करवाएं कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं क्लास ले रहा हूँ इतने टाइम के लिए, या मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, आप ऐसा गलत काम ना करें कि बाद में उसको बहाने बना के पेश करें कि मैं तो फ़लाँ कर रहा था, ये गलती से हो गया। तो ये इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर, अगर ये काम करेंगे तो आप कंप्यूटर को सही यूज़ नहीं करेंगे। अगर इसको जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं सेफ्टी और इसको जो रिस्पॉन्सिबल वेज़ बताए गए हैं, अगर इसको आप एडॉप्ट करेंगे तो ये आप फिर सही यूज़ कंप्यूटर के रिसोर्सेज को सही यूज़ करेंगे। बेटा आज का ये टॉपिक यहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ेंगे कि राइट क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगरिज्म और डिजिटल पायरेसी क्या होती हैं। इन टॉपिक को मैं एक्सप्लोर करेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आज की जदीद ज़माने में अगर हम इंटरनेट को, मोबाइल को हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर बड़ा, हर छोटा इसको यूज़ कर रहा है, अगर इसको हमें हैंडल करने के तरीके हमें ना पता हो तो इसका हमसे गलत इस्तेमाल हो जाता है, जो कि साइबर क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम की रूल्स भी बड़ी सख्त होते हैं, तो लिहाजा इनको हैंडल करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इंटरनेट पे डिजिटल डिवाइसेस को इस डिजिटल एनवायरनमेंट में यूज़ करना हमें आ जाए और हमें पता हो, हमें इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो कि हाउ टू डील, हाउ टू यूज़, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डाटा इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मज़ीद हमारे स्टूडेंट को पहुंच जाएं जिनको ज़रूरत होगी। और वो अगर इस सब्जेक्ट के लिए वो ट्यूशन वगैरह पढ़ना चाहते हो तो कम से कम वो इस पे पैसा खर्च ना करें, सिंपल इस वीडियो को देखें। ये क्योंकि मैं तफसील से, डिटेल से एक्सप्लेनेशन इसके करता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होए और वन बाई वन फ़िक्रे का और टॉपिक का भी पता चले। खुदा हाफिज़।